但冲突看起来好像没有尽头，因为苏丹的武装冲突，刚我们提到了，造成至少460人死亡，4000多人受伤。现在不少地区面临切断水电力、还有食物等供应。有来自印度、埃及的2位博主，25号呢是以视频的形式记录了撤离首都喀土穆的情况。他们均表示，现场的情况非常糟糕。在印度旅行博主马欣的视频中，隆隆的枪炮声清晰可辨。撤离的民众正登上大巴车，而大巴车附近堆放着垃圾，一片杂乱。马欣表示，在喀土穆附近的哈萨海萨市，有学校接纳来自不同地区的逃难民众，而他又详细讲述了自己乘坐大巴和携带众多行李的当地人一起撤离的场景，并表示路上情况非常糟糕，撤离之路也十分艰难，到处可见快速支援部队的检查站。Right now I started my journey from Khartoum, and it is so terrible situation on the way. I'm moving to Wadi Madani first, so I hitchhiked in a truck with the local people, and it was so terrible situation. All the people inside the village, they were also facing war issues, not only in the Khartoum city, and they all there in the truck. There were many checkpoints of RSF. RSF has many strongholds outside the Khartoum city. 另一位来自埃及的博主曼苏尔也记录了自己和当地居民一同乘坐卡车逃离喀土穆的情形。他表示，路上非常不安全，有人随身携带刀，也有人因为缺乏食物而抢劫超市。他还表示，撤离的路上依然能见到军车和检查站着火。وبالمناسبة يا جماعة احنا يعني مش بس الناس بتمشي من الخرطوم، لأن احنا على طول الطريق كان في ناس بتركب معانا وشفنا يعني أنا شفت دبابات ولعة وكمان بقى ما حدش عارف هي دي دعم سريع ولا جيش ولا ايه، بس يعني حاجات ولعة فالأذى ما تصابش بس منه الخرطوم يعني。曼苏尔从24号开始撤离，在哈萨海萨市已经变成难民营的学校里过夜。25号上午安全抵达附近的麦达尼市，而他原本要从埃及前往南非，却因苏丹冲突而不得不中断行程。凤凰卫视综合报道。